एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वादी क़यामत यानी सुगरा बैतुल मुक़द्दस से गुज़रे। जुम्मे की शाम थी। एक बुसीदा सफ़ेद खोपड़ी नज़र आई। आप तअज्जुब से उसे देखने लगे। अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस खोपड़ी में हयात डाल दे और इसे इजाज़त दे कि यह मुझे ज़िंदा की तरह अपने ऊपर आने वाले हालात, दुनिया से रुखसत होने की मुद्दत, बरज़गी मुशाहदात, मौत की कैफियत और दुनिया में इसके दीन और मज़हब के बारे में बताए। तो आसमान से आवाज़ आई, ऐ रूह अल्लाह, इससे जो चाहें पूछें, यह मुर्दा आपको बताएगा। आप अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद खोपड़ी के पास गए और इस पर हाथ रखा और यह पढ़ा, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह की मदद से ज़िंदा हो जा। उसने ज़िंदा होकर कहा, आपने बेहतरीन नाम पुकारा और ज़िक्र से मदद तलब की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बुसीदा सर वाले। उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ, आप जो चाहें मुझसे पूछें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी मौत को कितना अरसा हुआ? उसने कहा, ज़िंदगी के सन साल शुमार करना रूह का काम नहीं। इसी असना में आसमान से निदा आई कि इस शख्स की वफ़ात को 94 साल हुए। आप अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हारी मौत का सबब क्या बना था? उसने कहा कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, आसमान से तीर की तरह कोई चीज़ आई और मेरे पेट में चली गई। मेरे पेट में सख्त सोजिश पैदा हुई। मैं उस शख्स की तरह हो गया कि जो गर्म हमाम में जाए, वहाँ की गर्मी से उसे भागने का रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दे ताकि वह हलाक हो जाए। इसके बाद मलकुल मौत अपने मुआवनीन के साथ आए। इन मौत के फरिश्तों के चेहरे निहायत खौफनाक और कुत्ते की तरह थे। दांत सब के बाहर निकले हुए थे और आँख आग के शोले की तरह नीली थी। सब के हाथ में हथौड़े थे जिनसे वो मेरे मुंह और पुश्त पर मार रहे थे। उन्होंने मेरे अंदर से रूह निकाली, ज़बरदस्ती बाहर लाई। फिर मलकुल मौत ने उसे जहन्नम के अंगारों में से एक अंगारे पर रखा। फिर जहन्नम से लाए हुए एक टाट के कपड़े में लपेट कर आसमान की तरफ वो सब बढ़ने लगे। फरिश्ते आड़े आ गए, आसमान के सब दरवाजे बंद किए और एक निदा आई, इस फासिक रूह को इसके ठिकाने में वापस ले जाओ। यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम्हें कब्र की तारीकी, इसकी तंगी और जहन्नम के अजाब में से कोई चीज़ ज़्यादा भारी और सख्त महसूस हुई? उसने कहा, ऐ रूह अल्लाह, जिस्म से जब रूह निकाली जाती है तो आँख में ऐसी रोशनी कहाँ होती है कि जिससे तारीकी और रोशनी का पता चले। दिमाग भी इतना काम कहाँ करता है कि तंगी और कुशादगी पहचाने। मैं आपको अपने हालात सुनाता हूँ। जब मेरी रूह वापस लाई गई और मुझे कब्र में रखा गया तो मेरे पास 2 बड़े फरिश्ते आए। उनके औसाफ बयान करने से कासिर हूँ। हर एक के हाथ में लोहे का हथौड़ा था। मुझे बिठाकर उन्हें ऐसी ज़रब लगाए कि मुझे यूँ लगा कि जैसे सातों आसमान ज़मीन मुझ पर आ गिरे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक तख्ती पकड़ाकर कहा कि अपने सब अमाल इसमें लिखो। मैंने अपने सारे अमाल इसमें लिख जब मैं इससे फारिग हुआ तो उन्होंने मेरे लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जिससे आग ने आकर कब्र को भर दिया, और ऐसे ऐसे सांप जो शेर की तरह जिस्म और ऊँट की तरह गर्दन वाले हैं, उन्होंने मेरे जिस्म के सारे गोश्त को नोच लिया और हड्डियों को कोट कर रख दिया। इसके बाद एक अज़ाब का फरिश्ता आया कि जिसके हाथ में एक तवील और अरीज़ हथौड़ा था। उस हथौड़े के सिरे पर एक नाकाबिले बयां खौफनाक अजदा था और दस्ते की जानब में गहरे सियाह रंग के खच्चर जैसे बिच्छू थे। हथौड़े पर 360 टीनियाँ थी और हर टीनी पर 360 रंग की आग थी। इस हथौड़े से जैसे ही मुझे मारा, मेरे पूरे जिस्म में आग भड़क उठी और सारे अजदे और बिच्छू मुझ पर टूट पड़े। इसी दौरान आवाज़ आई कि इस फासिक को ले आओ। चुनाचे कुछ फरिश्ते आन पहुँचे। इनके चेहरे और रंग रंगत तो मैं बयान नहीं कर सकता, अलबत्ता उनके दांत हरंग के सींग की तरह, आंखें बिजली जैसे और उंगलियां बड़ी बड़ी सींग नुमा थी। ये मुझे एक कुर्सी पर विराजमान फरिश्ते के पास ले गए जिसने हुक्म सादर किया कि इस फासिक और जालिम इंसान को इसके ठिकाने जहन्नम में पहुंचा दो। मुझे जहन्नम ले गए तो इसका दरवाज़ा निहायत तंग था, अंदर जाना नामुमकिन था। सख्त आंधी चल रही थी, कड़कती बिजली की खौफनाक आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। वहाँ की आग दुनिया की आग जैसी न थी, वो तो सियाह और अंधेरा करने वाली आग थी। इसकी गर्मी दुनिया की आग से 7 गुना ज़्यादा थी। इसके बाद फरिश्ते मुझे जहन्नम के दूसरे दरवाज़े पर ले गए तो देखा कि वहाँ की आग पहली वाली आग को खा रही थी और ये पहली वाली आग से 60 गुना ज़्यादा तेज़ थी। इसके बाद मुझे जहन्नम के बाद सोम में ले जाया गया। वहाँ की आग पहले के 2 तबकों की आग से 60 दर्जा तेज़ थी और यह तबका दोम की आग और पत्थर को जला रही थी।
وہاں سے مجھے جہنم کے باب چہارم میں لے جایا گیا تو وہاں کی آگ اور ہولناک تھی۔ وہ باب سوم کی آگ سے 60 درجہ تیز تھی۔ وہاں ایک درخت نظر آیا جس سے کالے کالے پتھر نیچے گر رہے تھے اور ان پتھروں کے کنارے آگ کے تھے۔ وہاں کچھ لوگوں کو وہ پتھر کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم و زیادتی کر کے ہڑپ کیا کرتے تھے۔ وہاں سے مجھے جہنم کے باب پنجم میں لے جایا گیا۔ اس میں آگ اور تاریکی تھی۔ وہ پچھلے تمام طبقوں کی آگ سے 60 گنا تیز تھی۔ وہاں ایک درخت تھا جس کی بے شمار چوٹیاں تھیں۔ ہر چوٹی میں 100 گز کے لمبے کالے کالے کیڑے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ کیڑے کھانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون سا درخت ہے؟ کہا گیا کہ زقوم۔ میں نے کہا کہ یہ کیڑے کھلائے جانے والے کون ہیں؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ اس کے بعد مجھے جہنم کے باب ششم میں لے جایا گیا۔ وہاں کی آگ پہلے والے طبقے سے 60 گنا زیادہ تیز تھی اور اتنی ہی زیادہ تاریک بھی۔ اس میں ایک کنواں تھا جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس میں کچھ لوگ سزا میں مبتلا تھے۔ ان کے چہروں سے ایسے بدبودار پیپ مسلسل بہتی جا رہی تھی کہ اس میں سے ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو پوری دنیا بدبو سے بھر جائے۔ وہاں ایسی ہوائیں چل رہی تھیں جو آگ کی گرمائش پر حاوی ہو رہی تھی اور ان کی ٹھنڈک آگ کی گرمائش سے زیادہ تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زمہریر جہنم کا معروف طبقہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سزا بھگتنے والے کون ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ سب زناہکار لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھے جہنم میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس لے جایا گیا۔ اس کے ارد گرد عذاب کے فرشتے آگ کے ہتھوڑے سنبھالے تیار کھڑے تھے۔ اس نے میرے ساتھ آنے والے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے بتایا یہ اللہ کو چھوڑ کر ایک بیل کو پوجتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کو اس کے ہم مذہبوں کے پاس لے جاؤ۔ یہاں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم بیل کو کیسے پوجتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے پوجنے کے لیے ایک بیل رکھا ہوا تھا۔ ہم اسی کو سجدہ کیا کرتے تھے اور اس کو چنے خرید کر کھلاتے اور خالص شہد پلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دور میں کون سے نبی آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت الیاس علیہ السلام۔ اس کے بعد فرشتے مجھے جہنم کے 7ویں طبقے میں لے گئے۔ اس میں آگ کے 300 شامیانے تھے۔ ہر شامیانے میں 300 محل آگ کے بنے ہوئے تھے۔ ہر محل میں 300 گھر اور ہر گھر میں 300 کمرے بنے ہوئے تھے اور ہر کمرے میں 300 قسم کے عذاب اور سزائیں تھیں۔ اس میں سانپ، بچھو، اژدھے سب تھے۔ مجھے فرشتوں نے دیگر مشرکوں کے ساتھ پائے زنجیر کر کے پھینک دیا۔ اب آگ ہمیں جلاتی ہے۔ بڑے بڑے اژدھے ہمارے پیٹ چاک کرتے ہیں۔ قسم قسم کے سانپ ہمارا گوشت نوچتے ہیں۔ فرشتے لوہے کے گرزوں سے ہمیں مارتے ہیں۔ 94 سال سے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ لمحہ بھر کے لیے عذاب نہیں رکتا۔ صرف جمعرات اور جمعہ کو عذاب میں تھوڑی کمی آتی ہے جس سے ہمیں جمعرات اور جمعہ کو پہچانتے ہیں۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک ندا آئی کہ اس فاسق روح کو وادی قیامت میں پڑی ہوئی اس کی کھوپڑی میں لٹا دو، کیونکہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اس پر مجھے وہاں سے نکال کر یہاں لایا گیا۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے روح اللہ اپنے رب سے میری سفارش کیجیے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد دعا کی، اے میرے محبوب، اے میرے خالق، اس گناہ گار کو میرے لیے دوبارہ دنیا میں زندگی عنایت فرما دے۔ چنانچہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دنیاوی زندگی عطا فرمائی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد یہ شخص طبعی موت کے ساتھ انتقال کر گیا۔ ایسے ہی دلچسپ ایمان افروز واقعات کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔